बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक बड़ी ही संजीदा नौइयत की बात आपसे करने लगा हूँ, बल्कि संजीदा मौजू है। मेरी आपसे सिर्फ़ यही दरख्वास्त है कि थोड़ी देर तक तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। पाकिस्तान में महंगाई का आलम ये है कि अब सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर नहीं बल्कि तरस रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाना उनके लिए अब बस एक ख्वाब सा रह गया है, और इस कदर लोग मजबूर हैं कि आप यकीन कीजिए कि अब सफ़ेद पोश लोगों की आंखों में आंसू नज़र आते हैं, आहें भरते हैं, बद्दुआएं देते हैं उन तमाम कुव्वतों को जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया। महंगाई एक आलमगीर मसला है, लेकिन लोगों की वहाँ पर कुव्वत ख़रीद देखिए। हमारे पाकिस्तान में शायद एक वक्त अल्लाह ना करे ऐसा आए कि हर शख्स गुर्बत के हाथों मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए, और इनकलाब इसी को कहते हैं। अगरचे हमारे ख़मीर में इनकलाब नहीं है, आज भी हमारे तमाम टेलीविज़न टॉक शोज़ पर यही मेरे समेत हम लोग इसी बात को डिस्कस करते हैं कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कौन सी सियासी जमात इक़्तिदार में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसके लिए नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आज ही तमाम टेलीविज़न चैनल्स और जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उन पर यही ख़बर है कि जनाब इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी डाल दी गई, उसमें 9 मई के GHQ हमला केस में, और इमरान ख़ान पर आज एक और तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, जो कि हकीकत है, और एक और फ़र्द जुर्म के लिए उनको वो नोटिसेस और नकूल जो है वो तफ्तीश की या चलान की फराहम कर दी गई हैं। वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बेमानी है, और यकीनन आपके लिए भी होगा कि इमरान ख़ान अगर बाहर आ जाएं, जेल में रहें, नून लीग इलेक्शन जीतती है, हारती है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में आती है, नहीं आती, आपके और मेरे हालात तो यही रहने हैं। मैं एक आज ये मतलब अपने दिल के फफोले आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप यकीन कीजिए कि जब आपके बच्चों की सेमेस्टर की फ़ीस आती है तो हर सेमेस्टर में 20% उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। यानी आज से 2 साल पहले जो फ़ीस अगर 1.5 लाख रुपए थी तो अब वो 3 लाख रुपए हो चुकी है। इस कदर इजाफ़ा हो चुका है। इसी तरह हॉस्टलों की फ़ीस, किरायों में इजाफ़ा, बिजली के नरखों में इजाफ़ा, गैस के नरखों में इजाफ़ा, और तनख्वाहों में इजाफ़ा बिल्कुल भी नहीं। अब इस सूरत हाल में एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी, तनख्वाहदार आदमी, मज़दूर आदमी क्या करे? ज़ाहिर है उसने हुक्मरानों को बद्दुआएं देनी है, और ये मौजूदा जो निगरान हुकूमत है ये टैक्स पे टैक्स ठोके जा रही है। और सबसे आसान काम है गरीब लोगों पर टैक्स लगा देना। बिजली की मद में वो बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो आज भी टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स नहीं अदा करते, लेकिन उन पर कुछ भी नहीं। आज आप एक काम कर दें, पाकिस्तान से जो कैश इकॉनमी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर दें, आप किसी दुकान पर जाएं, लोग टैक्स ही नहीं देते। या तो फिर ये है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मुल्क में अनारकी फैलाई जा रही है कि महंगाई करो, इस कदर महंगाई करो कि लोग सड़कों पर निकलें, हंगामे हों, और बिल आखिर आवाज़ आए कि मेरे अजीज़ हम वतनों, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमने बड़ी कोशिश की, हमारी ख्वाहिश थी कि ये लोग सीधे हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका बअम्र मजबूरी। चूँकि इस्लाम में बअम्र मजबूरी हराम गोश्त खाना भी जायज़ है, शराब पीना भी जायज़ है, लिहाजा
یہ ایک غیر آئینی قدم ہم پاکستان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن بظاہر حالات ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں. جب ظاہر ہے سڑکوں پر افراتفری، شورش اور دھینگا مشتی ہوگی، اور ابھی آپ اپنے اپنے شہروں کا اندازہ لگائیں کہ کون کون سا اسٹریٹ کرائم ہے جو بڑھ نہیں رہا. مہنگائی کے ساتھ ساتھ چوریاں بڑھ رہی ہیں، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، کار سنیچنگ، موبائل سنیچنگ، پرس سنیچنگ، یہ ساری چیزیں خرافات. اور سب سے بڑھ کر جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اب مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم بھی محسوس ہوتی ہے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا جو سب سے پرانا دھندا ہے وہ اس وقت اپنے بام عروج پر ہے. مجبوری کے ہاتھوں لوگ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو بات وہی کہ اس کا حل کیا ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، جب تک پاکستان میں عمرہ ایلیٹ کلاس کو ٹیکس نہیں دینے پر مجبور کرتے، غریبوں کا خون چوستے رہیں گے، اس وقت تک پاکستان کی حالت نہیں سنبھلے گی. میں IMF اور ورلڈ بینک کو کوٹ کر چکا ہوں. ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پاکستان میں ایلیٹ کلاس سے پیسے لے کر غریبوں میں اور مڈل کلاس کو سہولیات نہیں دیں گے، اس وقت تک پاکستان کی حالت نہیں سدھرے گی. ہمارے پڑوسی ملک بھارت، جس کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، وہاں دیکھ لیں، وہاں کی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، کس طرح ان کو ان کی سیلریز میں اضافہ کیا جاتا ہے، کم سے کم ٹیکسز کا بوجھ ان پر ڈالا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. آج بھی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کروڑوں نہیں اربوں پتی لوگ وہاں پر جاتے ہیں. 50 کروڑ روپیہ لگا کر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ میں. پھر وہ جب MNA بنتا ہے وہ شخص، پھر اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میں نے 50 کروڑ لگایا ہے، اب اور 50 ارب نہیں تو کم از کم میں 5 ارب کی دہاڑی ضرور لگاؤں ان 5 سالوں میں یا 3 سالوں میں، جتنا بھی عرصہ ہو. لہٰذا میں تو، آپ یقین کیجئے کہ مایوسی تو کہتے ہیں کہ گناہ ہے، لیکن جب اس قدر مایوسی بڑھ جائے آپ کے معاشروں میں تو وہ معاشرے کیا پنپیں گے؟ جب ایک بچہ گھر سے سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھا کر جائے گا تو اس نے کیا خاک پڑنا ہے؟ اس کی ذہنی نشو و نما کیا خاک ہوگی؟ جب وہ بیمار ہو جائے تو والدین کے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہ ہوں، جب آپ کے والدین بیمار ہو جائیں، آپ کے پاس علاج یا ڈاکٹر کو دینے کے لیے فیس نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اب تو مرنا بھی آسان نہیں ہے، اور کوئی آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو آپ کفن، قبر اور باقی جو معاملات ہیں اس کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ بہرحال سوچئے ایسا کیوں ہے اور آپ کے پاس اس کا کیا حل موجود ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.